히말라야. 이 경이로운 산은 그동안 수많은 사람들의 모험심을 자극했습니다. 그러나 진정한 히말라야의 주인들은 따로 있죠. 이들은 얼음길과 끊임없이 사토를 벌이며 아이들을 학교에 보냈고 척박함에 굴복하지 않았습니다. 야차 군바. 이 새로운 황금 약초는 또 다른 히말라야를 만들고 있습니다. 해발 5,000m 고산을 오르내리는 최후의 유목민도 바로 이 히말라야에 살고 있습니다. 히말라야의 첫 번째 여정은 동충하초 야차 군바의 길입니다. 인도 대륙과 티베트 고원 사이에 놓여있는 거대한 산 히말라야는 일찍부터 세계의 지붕이라 불렸습니다. 8,000m가 넘는 봉우리만 무려 14개가 모여있는 장엄하고도 경이로운 산이죠. 이 히말라야가 품고 있는 네팔 서북부에 작은 마을 도타랍이 있습니다. 해발 4,000m가 넘기에 나무 한 그루 자랄 수 없는 이 마을엔 오래전 티베트로부터 건너온 사람들이 살기 시작했죠. 사람들은 당나귀와 양을 키우며 자연이 제공한 질서에 순응하며 살고 있습니다. 긴 겨울이 끝나고 봄이 찾아오면 척박한 땅을 일궈 보리와 귀리 그리고 약간의 감자를 심죠. 그런데 지난 10여 년 전부터 이 시기가 되면 사람들은 더욱 바빠졌습니다. 매년 5월에 시작되는 동충하초 채취 시즌에 맞춰 삶의 시간들이 그만큼 앞당겨진 것입니다. 보리를 볶아낸 다음 부지런히 물레방아를 돌려 갈아낸 이 가루는 얼마 뒤 산에 오를 동충하초 채취꾼들의 식량이 될 것입니다. 변화가 시작된 오늘날까지 이들은 돌집에서 살고 있습니다. (1층은) 가족이나 다름없는 가축에게 내주고 자신들은 2층에 자리를 마련했죠. 이들을 추위와 배고픔에서 견디게 해준 것은 난로와 소금 간을 한 약간의 음식뿐입니다. 이런 생활 방식은 티베트로부터 건너온 이래 히말라야 사람들에겐 숙명과도 같았죠. 변화는 아이들로부터 시작됐습니다. 학교가 생겨난 것이죠. 우리의 초등학교로 할 수 있는 게조 마운틴 스쿨. 도타랍의 세계 마을에서 찾아온 80여 명의 아이들이 이 학교에 다닙니다. हलिडे भनेको थाहा छ?
아이들은 티벳 문자 외에도 조상들이 결코 배울 수 없었던 영어도 배우죠. 그러나 동충하초철이 되면 임시 휴교에 들어갑니다. यार्सा गुम्बाको लागि यो वर्ष हामीले 15 दिन छुट्टी दिने निर्णय गरेको छौँ। यिनीहरू सबै जान्छ र सायद यो यार्सा गुम्बा पाउने नै यिनीहरूले सबैभन्दा धेरै पाउनेहरू हो, किनभने यिनीहरूको आँखा एकदम तेजिलो हुन्छ र प्यारेन्ट्सहरूले भन्दा पनि यिनीहरूले धेरै राम्रो यार्सा गुम्बा टिप्ने भएको भएर 마을 사람들이 부처의 말씀이 새겨진 룽다와 타르초를 교체하고 있습니다. 전통 티베트 불교에서 룽다와 타르초를 교체한다는 건 곧 마을에 새로운 일이 생긴다는 걸 의미하죠. 동충하초 시즌이 다가오자 사람들이 부쩍 분주해졌습니다. 이때가 되면 모두 채취 도구를 새로 만들며 산에 오르는 날만을 손꼽아 기다리죠. अनुमान अब हामीहरू अब मन त छ अब 100-200 वर्षमा पाउँला भन्ने अब त्यस्तो हिम्मत छ, तर भागेर दियो भनेपछि अब पाउने पनि भयो, दिएन भनेपछि 20-30 वटा जाडा त होला. 채취 시즌을 기다리는 건 비단 도타랍뿐만은 아닙니다. 도타랍 아래쪽에 있는 두나이, 네팔 돌포 지역 최대의 행정 도시이자 교육 도시입니다. 예부터 돌포에 진입하는 모든 상인과 여행객들은 이 두나이를 거쳐야만 했죠. 자연스럽게 도시가 형성됐고 물건이 쌓이기 시작했습니다. 이 상인들은 히말라야 고산에서 펼쳐질 동충하초를 채취하기 위해 곧 출발할 것입니다. 그것은 매우 험난한 여정이죠. 트럭은 물론 마차조차 다닐 수 없는 걸어서 일주일의 험준한 계곡길. 예전엔 이 가파르고 위험한 돌길을 다닐 수 있는 사람이라곤 무역을 하는 마방과 소수의 순례자들 뿐이었습니다. 그러나 최근 동충하초의 가격이 급상승하자 매년 수천 명의 사람들이 목숨을 걸고 이 벼랑길을 다니기 시작했죠. 돈을 벌고 싶다는 인간의 욕망이 세상에서 가장 위험한 길에까지 사람들을 오게 만든 것입니다. 남녀노소 따로 없이 짧게는 일주일, 길게는 20일 넘게 걸어야만 합니다. 배고픔과 고산병의 고통을 견뎌내지 않으면 도전이 불가능한 일입니다. अप्ठ्यारो त लाग्यो, बुढिया अवस्थामा हुन्न सकिएन, यहीँ मर्छौँ, अब बालबच्चा भेट्न सकिँदैन भन्ने मन भयो. 이 기이한 여정이 시작되면 히말라야의 마을엔 병자와 젖먹이 아이들밖에 남지 않는다고 합니다. 대박을 꿈꾸며 떠난 사람들 중에서 목숨을 잃는 경우도 종종 발생하죠. 해발 4,050m에 천여 명의 주민이 살고 있는 마을 도타랍. 하지만 5월 중순이 되면 네팔 곳곳에서 찾아온 채취꾼들로 인해 인구가 6배가량 증가합니다.
아이를 아는 힌디 여자도 있고 도시의 공장에 다니던 젊은이들도 있습니다. 아이들은 임시 방학을 통해 따라왔고 농사를 포기하고 올라온 사람도 있죠. जाकै दुःख लाग्यो क्या नि सानो बाबुतिर आए सबभन्दा दुःख सबभन्दा अप्ठ्यारो कस्तो ठाउँमा चाहिँ लाग्यो जाकै तल लैनीको उकालोमा 어시시 일행은 멀리 람조우에서 아흐레를 걸어서 이곳까지 찾아왔습니다. के गरौँ हजुर खाने पुगेन लाउने पुगेन हामी केही पाउँथ्यौँ कि पनि नआयो 도타랍에서 기다린 지 10여일. 드디어 채취 허가가 떨어졌습니다. 도타랍에 사는 부띠 씨는 작년처럼 올해도 채취꾼들을 대상으로 장사를 해볼 참입니다. 장사를 돕기 위해 딸과 며느리도 함께 나서기로 했죠. 작년에 부띠 씨는 2달 동안 우리 돈 250만 원을 벌었습니다. अब व्यापार गर्ने सामान ल्याउने होइन 모두가 부띠 씨와 같은 꿈을 꾸죠. 2달 동안 1년치의 소득을 올릴 수도 있습니다. 신들의 땅 히말라야는 이제 엘도라도의 땅인 셈입니다. 해발 4,500m가 넘는 탕보째가 바로 목적지입니다. 람 제바둘 기리 씨는 이곳까지 오는데 꼬박 아흐레가 걸렸다고 합니다. 이 텐트는 제바둘 씨 가족이 2달 동안 거주할 임시 주택입니다. यो यस्तो भयो हेर्नुहोस् अब बाटो बिमारी भइयो त्यो कारणले पनि भएर फेरि अर्को बनाउनु गइयो त्यस कारणले ढिलो भयो अनि अहिले को आउनु भएको छ यहाँ अहिले हामी एउटा मेरो परिवार आछ यो छोरा भीमबहादुर यो सरिता गिरी 본격 시즌이 되면 탕보제엔 약 1000여 명이 찾아듭니다. 이런 장소와 네팔 돌포에만 10여 곳에 달하죠. 동충하초 채취는 오직 네팔인들만 가능하며 상당액을 지불해야 들어갈 수 있습니다. तपाईँले त्यो उकान रसी काट्नु भएको छ होइन यही लिस्ट आधारले त्यो त्यहाँनिर हुँदैन यहाँ छुट्टै गाडी लिनुपर्छ 1년에 고작 4달 동안만 눈이 녹아 맨 땅을 볼 수 있다는 이곳. 이곳 어디쯤 황금보다 비싸다는 그 귀한 약재 야차군바가 있는 것일까요? 올해 11살인 데비라즈는 재작년부터 형과 함께 오기 시작했습니다. 어리지만 두 형제는 아주 노련한 채취꾼으로 통합니다. 이것이 티베트어로 야차 군바, 바로 동충하초입니다.
동충하초란 포자가 겨울엔 곤충의 몸속에 있다가 여름엔 풀처럼 돋아나는 일종의 버섯입니다. राम्रो रहेछ है ठुला रहेछ धेरै मोटो पनि रहेछ 생성 과정이 예사롭지 않습니다. 땅속에 사는 곤충의 애벌레 속에 동충하초 균이 들어가 포자를 증식하면 애벌레는 죽고 거기에서 나온 자실체가 지상에 올라오죠. 동충하초는 중국에서 불로장생의 명약으로 알려져 같은 무게의 황금보다 2배나 비싸게 팔립니다. 전설에 따르면 1500년 전 한 야크 상인이 동충하초를 발견했다고 합니다. 그는 병든 야크들이 이것을 먹고 빠르게 치유되는 것을 알았죠. 그러나 동충하초를 찾는다는 것은 무성한 숲에서 바늘을 찾는 것만큼이나 어려운 일이죠. 히말라야 날씨는 변화무쌍합니다. 쏟아지는 우박은 바늘만큼이나 작은 동충하초를 순식간에 덮어버리죠. 아래쪽은 봄이 한창이련만 텐트천의 기온은 한낮에도 영하 10도를 넘나듭니다. 그러나 추위와 배고픔보다 이들을 괴롭히는 건 동충하초를 캘 수 없다는 것이죠. असिनाले गाह्रो गर्यो नि भिजायो हामीलाई जाडो एकदमै भयो होइन त्यसपछि हामी चाहिँ फर्क्यौँ पालमा आउँदाखेरि एकदमै अब चिसो भयो होइन तपाईँको एकदमै जाडो महसुस भयो तात्ति नै गाह्रो भयो 다음 날 아침 안개를 헤집고 사람들이 다시 산에 오릅니다. 람 제바둘 씨도 아들 아내와 함께 좋은 장소를 선점하기 위해 애써 가파른 길을 선택했습니다. 동충하초가 알려지기 전까지만 해도 온전히 이 산의 주인이었을 야생의 양떼들. 그러나 이제 양떼들의 자리엔 어린아이인 림바들과 아버지 람 제바둘 기리 씨처럼 수많은 채취꾼들이 잔뜩 엎드린 채 눈을 부릅뜨고 있습니다. यो होइन माछिन्छ है माछिन्छ है एकैछिन हातैमा देखाइदिनु यही पहिलो भेट्नु भएको हो हजुर यही हो पहिलो भेटेको पहिलो भेटेको यही हो छोराले भेटेको 텐트촌에 들어온 지 일주일. 벌써 갖고 온 식량이 조금씩 바닥납니다.
데비라지 형제는 녹차 한 통과 보름 분량의 밀가루만 들고 왔죠. 2달을 견디려면 턱없이 부족합니다. 그럼에도 어린 데비라지는 망설임 없이 이 길에 나섰다고 합니다. धेरै टिप्यो र पैसा कमायो भने के गर्ने त घर गएर ड्याडी मम्मीलाई दिने स्कुलमा पढ्ने कापी कलम किन्ने 이것이 이들이 먹는 유일한 음식 로띠입니다. आज कतिवटा टिप्नुभयो किरा आज 16वटा 16वटा कसरी गाह्रो पऱ्यो हातको टेस्ट गरे च्याप्टर थियो अनि यसो गर्दा दुई 채취 10일째. 동충하초를 한창 캐야 할 시간에 한 무리의 사람들이 서둘러 산을 내려옵니다. 도대체 산 위에서 무슨 일들이 벌어진 것일까요? अस्ति काटेर चाहिँ बस्थ्यौँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो काट्दा काट्दै आर्मी आइपुग्यो आइपुगेर आपद विपद हामीहरूले कर्स गऱ्यौँ र हाम्रो केही सामान पनि ततिर छुटिरहेछ 군부와 국립공원 측이 이권을 두고 벌이는 다툼 때문이었습니다. हामीहरू भागेर आयौँ मान्छे र हाम्रो मान्छे र सबै त्यही नभाग्न सकेको हजुर खै हाम्रो मान्छे त माथि कब्जामा छ आर्मीहरूले गर्दा पिटिकन मान्छे सबै त्यहाँ गएर कब्जामा गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ यहाँ छौँ रासनहरू पनि त्यही छ तपाईँको आफ्नो मान्छेहरू को छ श्रीमान छ आफ्नो 일시적인 채취 금지. 할 일이 없어지고 사람들은 동충하초를 닦으며 소일합니다. 금지 기간이 길어지자 외상으로 음식을 사 먹을 수밖에 없는 채취꾼들의 근심도 깊어갑니다. बनाएर खान पनि त्यस्तै जान्छ दाउरा पाइदैन अनि त्यही भएर अनि होटलमै अब जे भए पनि होटलमै खाएर आछौँ अहिले यहाँ हिसाब कति पुग्यो होला अन्दाजी अन्दाजी त्यस्तै 8-10 हजार भयो होला यसपालि चौकाइमा नदिनु है फेरि मलाई ल्याउनु 이를 노리는 장사꾼들은 외상값을 동충하초로 대신 받거나 시중보다 훨씬 헐값에 사들이곤 하죠. 돈은 대부분 술자리로 이어지고 손쉽게 이득을 보려는 사람들로 인해 도박판이 벌어지기도 합니다. 이 모든 것이 히말라야 야차 군바의 또 다른 얼굴입니다. 입산 금지 닷새 만에 채취가 재개됐습니다. 또 언제 금지될지 모르기에 더욱더 필사적일 수밖에 없는 사람들. उता सुरुवात आर्मीमा उता रोटी खाने गएर अहिले साथ धेरै भइसक्यो त्यो गर्ने अहिले साथले 동충하초는 히말라야 사람들의 인생을 바꿀 수도 있습니다. 운이 좋다면 공무원 1년치 월급을 한꺼번에 손에 넣을 수도 있죠.
हुन्छ तपाईँलाई कस्तो लागिरहेको 발상 씨는 중간 상인입니다. 매년 손에 우리 돈 수천만 원의 현금을 들고 채취 지역을 돌아다니죠. माल ठिकै छ र तर अहिले महँगो भयो नि भाउ मिलेन अब जसको ऊ गर्नु होइन हामीले यो ठुलोको 400 450 450 भन्ने लाग्दैन ठिक छ 400 पैसा खर्च 동충하초의 가격은 우리 돈으로 개당 8,000원 남짓. 이렇듯 값비싼 동충하초는 티베트를 거쳐 중국에 닿을 것입니다. 채취 기간이 끝난 지 한 달 후, 척박했던 도타랍에 녹색의 보리들이 연걸어 갑니다. 말들이 흙목욕을 하기에 딱 적당한 여름 날씨. 그러나 네팔 도타랍의 상인들은 또다시 긴 여정을 준비합니다. 중간 상인 발상 씨는 지난 시즌 동안 3kg가량의 동충하초를 수집했습니다. 올해도 동충하초를 티베트 상인들에게 팔아 이문을 남길 생각입니다. 그는 이번 티베트 여정에 세상 구경을 하고 싶어하는 조카 쌍무를 데려가기로 했죠. अनि बहिनीले पनि अब चाइनामा चाहिँ अब बजार घुम्ने अहिले गर्दा यिनीहरू चाहिँ रहर गर्ने कुराहरू छ होइन त्यसैले अब लुगा कपडाहरू किन्ने अनि त्यहाँ चाइनाबाट अनि उहाँले पनि एकछिन घुम्नको लागि एकछिन ल्याउँला भन्ने विचार हो. 발상 씨가 갖고 있는 동충하초의 가격은 어림잡아 240만 루피, 약 3천만 원에 달하는 거금입니다. 이 값비싼 약재를 일주일 넘게 도보로 티베트까지 가져간다는 것은 여간 위험한 일이 아닙니다. 짐꾼이 될 동물들도 준비를 마쳤습니다. चाहिँ टिबेटमा चाइनाको सिमाना टिबेटमा हाम्रो यहाँ नेपाल र चाइनाको संयुक्त रूपमा एउटा व्यापारी ऊ छ. 여정엔 수백 마리의 당나귀와 말, 고원지대에서만 산다는 야크들이 동원됩니다. 야차 군바의 길. 도타랍에서 촐라, 틴제를 거쳐 티베트 고원을 오가는 보름간의 대여정입니다. 5,000m급 능선을 2개나 넘어야 하는 험준한 길이죠. 옛날 이 길은 마방의 길이었습니다. 이 길을 통해 티베트 사람들이 왔고 종교와 수많은 물건들이 소통됐죠. 그러나 최근 이 길을 오갈 수 있는 건 티베트에서 시장이 열리는 보름뿐입니다. 집을 출발한 지 꼬박 하루. 해발 5,000m에 이르자
산소 부족으로 두통이 시작됩니다. 걷기조차 힘들어지고 폐와 심장에선 통증이 느껴집니다. साह्रै गाह्रो भयो बिहासँग आउँदाखेरि के भयो त अरू सबै ठिक लाग्यो तर हिँड्दाखेरि एकदम हिँड्न गाह्रो सुबुरले चाहिँ मानेन यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो नजाउन मान्दैन अब ले सिक्यो त उता त अब जसो हेर्ने अब डरेर पनि लिनु परेको 길 중간중간에 경찰들이 눈에 띕니다. 언제 출몰할지 모르는 강도에 대비해서죠. 같이 걸어와야 돼. 해발 5,051m 촐라 패스. 장이 열리는 보름 동안 이 능선을 넘는 네팔 상인은 약 1만 명에 달합니다. हामीलाई अहिले त्यो मैले अघि भनिहाल्यो नि नुन मैदा नुन पनि हामीले त्यहाँको टिबेटको चाहिँ लोकल नुन हामीले अहिले पहिलाको स्टारहरूबाट हामीले चाहिँ एक घर बराबरको हाम्रो दो गाविस यो बोट क्षेत्रहरूले हाम्रो दो गाविस यहाँ छो गाविसहरूले एउटा एक बराबरको चाहिँ 10 केजी 20 केजी चाहिँ हामीले किन्नै पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसपछिको चाहिँ चिया सामानहरू जस्तो यो फेन्सी सामानहरू गराइसी सामान जस्तो खाने सबैहरू चाहिँ हाम्रो इच्छा अनुसार किन्न पाइन्छ। 상인들은 동충하초를 팔아 생활 필수품들을 사서 되돌아올 것입니다. 우박과 비 때문에 자꾸 더디기만 한 여정. 비는 전 재산인 동충하초를 순식간에 망칠 수도 있습니다. 그러나 히말라야엔 이런 노래가 있죠. 우리의 몸에는 마방의 피가 흐른다네. 지친 말 등에 올라 밤별처럼 많은 시간을 함께 보낼 수 있다네. 여정을 시작한 지 이틀째입니다. 비로소 발상과 쌍무는 임시 천막가게인 세틀러에 들러 휴식다운 휴식을 취할 수 있게 됐습니다. 앞으로 사흘은 더 가야 닿을 수 있다는 티베트의 청라 시장. 당나귀는 히말라야에서 가장 중요한 운송수단입니다. 그래서 사람은 굶더라도 결코 당나귀를 굶기는 법은 없죠. 그렇게 당나귀와 함께 평원과 가파른 길을 오르내리며 다시 6시간. 티베트와 가장 가까운 마을 틴제가 눈에 들어옵니다. 옴마니 밤매흠. 지혜와 공덕을 갈무리하는 부처의 진원.
이곳 사람들은 지금도 산 너머 티베트를 그리워하며 티베트 언어로 살고 있습니다. 그러나 이제 이 길을 오갈 수 있는 사람은 오로지 동충하초를 가진 돌포 지역 주민과 중간 상인뿐. 정상에 가까워지자 길은 거친 돌투성이로 이어집니다. एकदम खुट्टो दुखाउँछ केयर नगरेन भने यस्तो अब पहाड क्षेत्रमा खत्तम छ अब यस्तो झारभित्र हिँड्ने दुःख छ यसो गर्दा कहाँ होला यो पहाड ठाउँमा 하루에도 몇 번씩 반복되는 변덕스런 날씨와 험한 돌길을 뚫고 다시 꼬박 하루. 드디어 네팔 국경 검문소에 닿았습니다. 이곳 검문소 역시 티베트에서 장이 열리는 보름 동안만 임시로 운영되죠. भाँडा खाली भाँडा मात्रै कि यसमा के खाली भाँडा मात्रै छ खाली भाँडा यो कपडा हो मेरो हो या वागे हो म त सकिन अब त्यस्तो छ र भनेर अनि कहिले बर्बाद हुन सक्छ नि 갖고 들어갈 수 있는 물건은 여정에 필요한 생활 필수품 외에는 엄격히 제한됩니다. 단 한 가지 동충하초만은 예외죠. होइन हामी खास गरी यो निश्चित टाइमको लागि 15 दिनको लागि यो नाका खोलिरहेको छ यसमा चाहिँ विभिन्न खालले अवैध चोरी बैठारीहरू हुने त्यसपछि अब बिना पर्मिसन व्यापार व्यवसाय गर्ने यो खालको जुन एउटा पहिलेदेखिको एउटा ट्रेन्ड छ एउटा प्रवृत्ति छ त्यो अलि अब राज्यको तर्फबाट नेपाल सरकारले अलिकति यसलाई थोरै चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु खोजे मात्र त्योभन्दा अरू केही होइन 그래서 이 길은 근래에 마방의 길이 아닌 동충하초의 길, 티베트어로 야차 군바의 길이 됐습니다. (5,000m가) 넘는 히말라야 고갯길, 동충하초를 팔러 가는 사람과 당나귀, 그리고 물건을 사서 되돌아오는 무리들 때문에 극심한 병목 현상이 벌어지기도 합니다. 그렇다고 너무 서둘러서도 안 됩니다. 순식간의 사고로 상인은 자신의 전 재산인 당나귀는 물론 시장 가는 일까지 포기해야 할 수도 있습니다. त्यो यस्तो डर धेरै भएको ठाउँमा त्यो भित्र खुट्टोभित्र पसेर अनि खुट्टो एकदम चिन्ता हुन्छ कि मन दुख्छ अब के गर्नु अब यस्तो पाहाडको ठाउँमा अब गाडी आउँदैन अब कतिले बाह्र नहुने अब आफूले पकाउन त सक्दैन
5,488m의 히말라야 고갯길 마린. 저 멀리 산능선을 넘으면 티베트 청라시장입니다. 하지만 외지인은 타르초가 바람에 나부끼는 이곳까지만 갈 수 있습니다. 지구상 가장 높은 곳에서 열리는 청라시장은 오래전부터 히말라야 사람들이 외부 세계와 만날 수 있는 유일한 통로였죠. 이 시장에서 인도, 네팔과 같은 남방의 종교와 물자가 중국 티베트 등지의 북방 문화와 소통됐습니다. यिनीको 15 हो 15 भन्नु धेरै वर्ष अगाडि मैले भन्न सक्दैन 0 बाइसको पालादेखि चाइनाले तिब्बत कब्जा नगर्दैदेखिको हो मैले भन्न सक्दिनँ। 요즘 최고의 거래 품목은 동충하초. 전체 거래액은 수백억 원에 달합니다. 중국의 급속한 경제 성장과 함께 동충하초의 가격도 천정부지로 치솟았죠. एकदम कालो थियो एकदम कालो तपाईँको 6 लाख हुन्छ किलोको कालो किरा चाहिँ 중국의 상인들은 이곳에서 값싸게 구입해 북경, 홍콩 등지에 몇 갑절 높은 가격에 팔아 큰 이문을 남기죠. 발상 씨도 지난 몇 달 동안 수집했던 동충하초를 3,500만 원에 팔았습니다. अलिअलि भयो भन्दा त्यति चाहिँ अब भन्न सकिएन फाइदा त भयो भन्न 어린 쌍무에게 이곳은 별천지나 다름없죠. 눈에 보이는 것 하나하나가 그저 신기할 따름입니다. अनि के अरे फलफुलहरू सबै छ अनि यस्तो देखाने कुराहरू अनि बच्चाहरूले त्यो चक्लेट जुका भन्नु त उता पाउँदैन है चाइनाबाटै आउँछ सामानहरू उता चाइना सामानहरू सबै त चाइनाबाट आउँछ है। 삼촌 발상과 조카 쌍무는 이번 시장에서 가능한 한 많은 물건들을 사갈 예정입니다. हुँदो रहेछ तर चाहिँ फङ्सन बिग्रेछ दाइ। 이렇게 구입해간 물건들은 모든 것이 귀한 도타랍 등지에서 다시 비싼 값으로 팔리게 될 것입니다. 야크 한 마리는 등에 100여 킬로그램의 짐을 질 수 있습니다. 그러나 대부분의 가축은 더 많은 이문을 남기려는 상인들 때문에 감당하기 어려운 짐을 지고 되돌아오죠. 술과 음료수, 빵과 설탕, 그리고 식용유. 문명사회에선 너무도 쉽게 살 수 있는 물건들이지만 나무 한 그루 자라지 않는 이곳 히말라야 고산에선 결코 사소한 물건이란 없습니다. 그리하여
좀 더 부지런한 상인들은 시장이 열리는 보름 동안 몇 번이고 능선을 넘나들며 물건들을 이곳 국경까지 실어 나르곤 하죠. अब चाइनामा त्यति समय छैन अब आफूले चाहेको 2 दिनबाट झार्नु पर्यो त्यही भएर तल सार्दै बस्यो भने समय हुँदैन त्यही कारणले 이제 티베트로부터 건너온 이 물건들은 당나귀 등에 얹혀져 히말라야 전역의 사람들에게 전달될 것입니다. 삼촌을 따라 나섰던 올해 18살의 소녀 쌍무. 쌍무는 오는 내내 이 음료수를 만지작거렸으며 훈장이라도 되는 것처럼 자랑스러워합니다. गाएर रमाइलो लाग्यो तर उखाने पनि मैले जुन मन पर्यो कपडाहरू सबै किन्नु भयो अनि बाटोमा तर मौसमले पनि ठिकाना एकदम खुट्टा पसुटी हिरेको खुट्टा पनि एकदम दुख्यो है अनि पसुटी हिरे 발상 씨는 최신식 라디오를 하나 장만했습니다. 오래전부터 이 길이 있었기에 히말라야엔 사람들이 살 수 있었습니다. को लागि इच्छा भनेको अब त्यही अब रोडको लागि नै यो समस्या छ रोड आयो भनेपछि हामीलाई अब सुविधा हुन्छ हाम्रो घर दैलोहरूमा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ 비록 험하고 고통스러운 여정이었지만 결코 히말라야 사람들의 끈질긴 삶의 의지는 막을 수 없었습니다. 한때는 무역상들이 오가던 마방들만의 몫이었으나 이제 새로운 변화를 요구받고 있는 이 길. 황금약초라 불리는 동충하초가 있어 이곳 사람들은 이 히말라야의 길을 야차군바의 길이라 부릅니다.